Assalamu alaikum kayɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ la ani mɔgɔ min bɛna bɔ ka mɔgɔ min ka taribu di aw ma bi n'an k'a ma ko kuncogo n'o ko ye ko min ɲɛkɛlaba le lajinɛ dugukolo kan bɛɛ y'a lakodɔn bi internationalité cité internationalité bɛɛ k'a lakodɔn donc lajinɛ kɔnɔ an k'a ma ko kuncogo donc ale tun bɛ film de tourner donc a fana ka seliko fanga kun ka bon kosɛbɛ kuncogo donc an bɛ se k'a fɔ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ bɛɛ ka yɛrɛ yafama dari ɲin'a fɛ 2022 kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma kuncogo ye mɔgɔ ye donc mɔgɔ min ko don a tun bɛ hinɛ fana donc k'a jira aw la k'a fɔ ko k'a to bana dilan kan caman nkalon caman tigɛla ka da ka internetu sanfɛ o ye nkalon caman da ka internetu sanfɛ donc kuncogo ye mɔgɔ min ye donc kuncogo donc a film kɔni senfɛ a ko ye film dɔ fo ka tɛmɛ donc a n'a ka yɛlɛma caman bɛɛ jɛna k'a fɔ k'olu yafala ma a furumuso ko k'olu yafala ma donc kuncogo donc an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ don min na komi bi an ka jɛ ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya donc kuncogo ko ye mɔgɔ ye mɔgɔ min de kun de a ko ye lahɔrɔma dɔ kosɛbɛ mais lajinɛkɔ yɛrɛ o kuma kuncogo valeur dɔ kosɛbɛ donc k'a jira aw la k'a fɔ aw ɲɛna bi an bɛ don min na komi bi don kofɔli na donc ala k'an dɛmɛ ala ka sankɔrɔtaw d'an ma ala ka laɲiniw sabati an bolo donc kuncogo ko ye film tourneba le lajinɛ kɔnɔ i n'a fɔ komi a terikɛ Samba a saya kɔni a digila ale la kosɛbɛ olu yɛrɛ kɔni kasila kosɛbɛ donc an bɛna jɛ k'aw to nin video kɔnɔ ne Dirisa Mangane don a bɛ taa chaîne YouTube sanfɛ na bɔ kana mɔgɔ min ka video yira o la n'an k'a ma ko kuncogo donc a ko ye komi jɛkɛlaba le lajinɛ dugukolo kan donc ala y'a ka kalifa minɛ a la ka bɛn 2022 kɔnɔ san 2003 donc kuncogo donc an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye an ka jɛ ka lahɔrɔma ta ye lajinɛkow fɛ yen lajinɛkow ko dusukun tɔɔrɔlen k'a lase an bɛ komi lɔ min bi kuncogo ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka dayɔrɔ nɛɛma donc kuncogo ko ye mɔgɔ min ye komi jikɛlaba le kun de lajinɛ dugukolo kan bɛɛ kuku dani b'a la kosɛbɛ donc sama yɛrɛ ko ale dusukun tɔɔrɔ n'o fana ye komijɛnba dɔ ye lajinɛ dugukolo kan ka taa lase fo komijɛnkɛla minnu bɛ maliba kɔnɔ n'a y'an ka maliba kɔnɔ donc olu ko k'olu dusukun tɔɔrɔ mɛ k'a lase lajinɛkaw fɛ donc k'a lase k'a fɔ ko kuncogo ta fatuli senfɛ kuncogo a mɛnna bana na kosɛbɛ mɛ donc bana ma kɔn na bana nana nɔgɔya l'heure dɔ la donc mɔgɔw kɔni bɔra ka video caman k'a kan ka o y'a jira k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna ka a fatula u y'o nkalontigiya d'a kan kosɛbɛ mais an bɛ komi don min na komi bi kuncogo kɔni ala y'a ka kalifa minɛ a la lajinɛkaw fɛ yen a su donna kun de k'a jira bɛɛ lajɛlen bɛɛ la bɛɛ ka ɲɛ ka dugawu kɛ taaba ye ala ka hinɛ a la a furumusow kɔni bɛɛ kɔni olu k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni yafala ma a baden caman fana ko k'olu yafala ma kosɛbɛ ani minnu tun bɛ komi jiya kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman fana k'a jira k'a fɔ ko olu yafala ma o jira bɛɛ lajɛlen bɛɛ la salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kayɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ la ani mɔgɔ min bɛna bɔ ka mɔgɔ min ka taribu di aw ma bi n'an k'a ma ko kuncogo n'o ko ye komi ɲɛkɛlaba le lajinɛ dugukolo kan bɛɛ y'a lakodɔn bi internationalité cité internationalité bɛɛ k'a lakodɔn donc lajinɛ kɔnɔ an k'a ma ko kuncogo donc ale tun bɛ film de tourner donc a fana ka seliko fanga kun ka bon kosɛbɛ donc kuncogo donc an bɛ se k'a fɔ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ bɛɛ ka yɛrɛ yafama dari ɲin'a fɛ 2022 kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma kuncogo ye mɔgɔ ye donc mɔgɔ min ko don a tun bɛ hinɛ fana donc k'a jira aw la k'a fɔ ko k'a to bana dilan kan caman nkalon caman tigɛla ka da ka internetu sanfɛ o ye nkalon caman da ka internetu sanfɛ donc kuncogo ye mɔgɔ min ye donc kuncogo donc a film kɔni senfɛ a ko ye film dɔ fo ka tɛmɛ donc a n'a ka yɛlɛma caman bɛɛ jɛna k'a fɔ k'olu yafala ma a furumuso ko k'olu yafala ma donc kuncogo donc an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ don min na komi bi an ka jɛ ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya donc kuncogo ko ye mɔgɔ ye mɔgɔ min de kun de a ko ye lahɔrɔma dɔ kosɛbɛ mais lajinɛkaw yɛrɛ o kuma kuncogo valeur dɔ kosɛbɛ donc k'a jira aw la k'a fɔ aw ɲɛna bi an bɛ don min na komi bi don kofɔli na
donc ala k'an dɛmɛ, ala ka sankɔrɔtaw d'an ma, ala ka laɲiniw sabati an bolo. Donc kuncogo kun ye film tournée ba de la jinɛ kɔnɔ, i n'a fɔ komi a terikɛ Samba a saya kɔni a digila ale la kosɛbɛ, olu yɛrɛ kɔni kasila kosɛbɛ. Donc an bɛna jɛ ka aw to nin video kɔnɔ, ne Dirisa Mangane don, a bɛ taa chaîne YouTube sanfɛ. Ne bɔ kana mɔgɔ min ka video yira o la n'an k'a ma ko kuncogo, donc a kun ye komijɛ kɛlaba de la jinɛ dugukolo kan. Donc ala y'a ka kalifa minɛ a la ka bɛn 2022 kɔnɔ san 2003. Donc kuncogo, donc an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye, an ka jɛ ka lahɔrɔma ta ye lajinɛko fɛ yen, lajinɛko ko dusukun tɔɔrɔlen k'a lase an bɛ komi lɔ min bi. Kuncogo ala ka hinɛ la, ala ka dayɔrɔ sumaya, ala ka dayɔrɔ nɛɛma. Donc kuncogo kun ye mɔgɔ min ye komiji kɛlaba de kun de lajinɛ dugukolo kan, bɛɛ kuku daniba la kosɛbɛ. Donc Sama yɛrɛ ko ale dusukun tɔɔrɔ, n'o fana ye komijɛba dɔ ye lajinɛ dugukolo kan, ka taa lase fo komijɛkɛla minnu bɛ Maliba kɔnɔ, n'a y'an ka Maliba kɔnɔ. Donc olu ko k'olu dusukun tɔɔrɔ, mais k'a tɛra lase lajinɛkaw fɛ, donc k'a lase k'a fɔ ko kuncogo ta fatuli sen fɛ. Kuncogo a mɛnna bana na kosɛbɛ, mais donc bana ma kɔn na, bana nana nɔgɔya l'heure dɔ la. Donc mɔgɔw kɔni bɔra ka video caman k'a kan, ka y'a jira k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna ka a fatula. U y'o nkalontigiya d'a kan kosɛbɛ, mais an bɛ komi don min na komi bi, kuncogo kɔni ala y'a ka kalifa minɛ a la lajinɛkaw fɛ yen. A su donna kun de k'a yira bɛɛ lajɛlen bɛɛ la, bɛɛ ka ɲɛ ka dugawu kɛ taaba ye, ala ka hinɛ a la. A furumusow kɔni bɛɛ kɔni olu k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni yafala ma, a baden caman fana ko k'olu yafala ma kosɛbɛ, ani minnu tun bɛ komijiya kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman fana k'a jira k'a fɔ ko olu yafala ma. Yira bɛɛ lajɛlen bɛɛ la. Salamu alaikum. Assalamu alaikum.